no alteres el don. But don't alter the gift. Porque hay personas que están alterando el don. Because there's people that are altering the gift. Y están operando en lugares que Dios no lo ha enviado a hacer nada. And they're operating in places that God never sent them Por to. eso cuando tú conoces tu propósito That's en why Dios, when you know your purpose in tú vas a God, ser de bendición donde tú estás operando. you're going to be a blessing wherever you're Y operating. vas a operar con amor y entusiasmo. And you're going to operate with love and Así que enthusiasm. dígale al que está a tu lado, So ask the one next si to Dios you, puso dones en ti, if God placed gifts in you, ponlo a producir. put it to Vamos, produce. dígale, ponlo a Come on, producir. tell them, put them to Porque el produce. reino no es estéril. Because the kingdom is not infertile. Dije que el reino de Dios no es estéril. I said the kingdom of God is not infertile. El reino de Dios es movimiento y crecimiento. Salmo 138, Psalms 138, verso 8. verse 8. Usted tiene la Reina Valera 1960. If you have the King James Version, Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. I have the New Living Translation. Y esta versión dice: And this version says, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, the Lord will work out his plans for my life. pues tu fiel amor, oh Señor, For your faithful love, O Lord, permanece para siempre. endures forever. No me abandones, Don't abandon me, porque tú me creaste. for you made me. Ahora vamos a leer la nueva, la Reina Valera. Now we're going to read the King James Version. No quiero que su mente se vaya a transicionar aquí media rara. I don't want your mind to transition in a weird way. La Reina Valera versión 1960, The King James Version, la que es revisada, the one that is revised, dice el verso 8: verse 8 says, Jehová cumplirá su propósito en mí. the Lord will perfect that which he concerned in me. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Thy mercy, O Lord, endureth forever. No desampares la obra de tus manos. Forsake not the works of thine own hands. El primer principio que usted tiene que atrapar en este texto The first principle you need to learn in this text es que todo el que tiene un propósito de parte de Dios is that everybody that has a purpose from God, está en sus manos. it's in your hands. Y nadie puede arrebatar lo que está en las manos de Dios. And nobody can take what's in the hands of God. Así que toque a alguien y dígale: usted es intocable. So touch someone and say, you're untouchable. Pero tóquelo. But touch them, touch them, Tóquelo. touch Y them. dígale: usted es intocable. And tell them, you're untouchable. Pero apóstol, ¿cómo intocable si me están tocando? Apostle, but how am I untouchable if Usted they're es touching me? intocable para las tinieblas. You're untouchable to the darkness. Satanás usted no lo puede tocar, They can't touch you porque usted está en las manos de un Dios poderoso. because you are in the hands of the Almighty God. Y le tengo noticia: las obras de sus manos And I have news for you. The works of your hands son creación única. are a unique creation. Usted puede encontrar personas que se parezcan, You can find people that resemble you, pero usted es único. but you are unique. Es como cuando nacen gemelos, It's like when twins are born, pero las huellas siempre son diferentes. but their fingerprints are always different. Tienen los mismos gestos, la misma nariz, la misma boca, They might have the same nose and mouth and gestures, pero las huellas son diferentes, but the fingerprints are different. porque ahí está el plan de Dios. Because there is the plan from God. Ahí está el propósito de Dios. There is the purpose of God. Así que la falta de propósito So the lack of purpose puede llevar a una persona a vivir una vida desorientada. can take someone to live a disoriented life. Puede llevar a vivir una vida desenfocada. They can lead a unfocused life. De hecho, me atrevo a decir And I even have the courage to que say pueden llegar a vivir una vida triste that they can live a sad life porque no encuentran su propósito en la vida. because they can't find their purpose in life. Y hasta se llegan a preguntar: ¿qué hago aquí? And they even ask themselves, what am I doing Y here? entonces esa brecha que abren, And so that door that they open, el enemigo dice: the enemy says, le voy a quitar la vida. I'm going to take their life. Porque hay brechas que se abren. Because there's doors that open. Como yo le decía a un hijo espiritual, Like I told a spiritual son, yo le decía: hay tres vertientes en cuanto al propósito. I told him there's three things regarding purpose. ¿Se la suelto o no se la suelto? Do I say it or do I not say it? Número uno: Number one, Dios cumplirá su propósito en ti. God will fulfill his purpose in you. Eso es lo que dice las escrituras. That's what the scriptures say. Dios cumplirá su propósito en ti. God will fulfill his purpose in you. O sea, es un sí de Dios.
So it's to say it's a yes from God. Ahora puede suceder algo, Now something can que happen usted se salga del propósito, that you get out of his que purpose, usted se desenfoque del propósito, that you lose focus, o que Satanás te saque del propósito. or that Satan removes you from the purpose. Pero Dios But God cumplirá su propósito. will fulfill his O purpose. sea, Dios tiene una determinación con usted. So God has a determination with you. Aproveche eso, So take advantage of it. porque a quien Dios le pone el ojo, Because those that God places his eyes on, cumple sus promesas. he fulfills the promises. Cumple sus promesas. He fulfills the promises. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, Because God is not a son of man to lie ni para arrepentirse. or to repent. A mí no me importa cómo usted llegó a este país. I don't care how you came to this Usted place. se puede mudar a China si quiere. You can move to China if you'd Y hasta like. allá Dios va a cumplir el propósito que Él And dijo de even usted. there, God will fulfill the purpose that he has with you. Porque un lugar no lo determina. Because a place doesn't determine. Lo que lo determina es lo que Él dijo. What determines this is what he said. Alguien puede recibir esa palabra. Can somebody receive that word? Alguien puede recibir esta palabra. Can someone receive that word? Por lo tanto, quiero dar algunos versos bíblicos So I want to touch a few Bible que verses son muy clave that are key en cuanto al propósito. regarding purpose. Proverbios Proverbs 19:21. 19:21. Proverbios Proverbs 19:21. 19:21. ¿Lo tienen? Do you have it? Dice de la manera siguiente: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, It says you can make many plans, mas el consejo de Dios but the Lord's purpose permanecerá. will prevail. Le voy a dar un consejo. I'm going to give you advice. Cuando usted trata de buscar su propio propósito, When you try to look for your own purpose, usted nunca lo va a encontrar. you're never going to find it. Pero cuando usted deja que sea Dios el que lo guíe, But when you let God guide you, usted va a encontrar su propósito. you're going to find your purpose. Así que deje de estar buscando a las ciegas So stop seeking blindly y enfóquese en el dueño del propósito. and focus on the owner of purpose. Porque el propósito no es suyo. Because the purpose is not yours. El propósito es de Dios. The purpose belongs to God. Dios lo va a utilizar a usted And God will use you como un instrumento de gloria, like an instrument of como un glory, instrumento de bendición, like an instrument of como blessing, un instrumento para cumplir su propósito. like an instrument to fulfill his purpose. Por eso yo aprendí a buscar a Dios. And that's why I learned to seek God. Porque buscando a Dios Because seeking God, encontré mi propósito. I was able to find my purpose. Alguien tiene que celebrar esta Oh, palabra. somebody has to rejoice that Así que word. deja de buscar tu propósito personal So stop seeking your own personal y purpose comienza a enfocarte qué Dios quiere hacer. and begin focusing on what God wants to do. Porque los pensamientos de Dios Because the plans from God hacia nosotros for us son de bien y no de mal. are of good and not of evil. O sea, el propósito de Dios es bendición. God's purpose is a blessing. ¿Usted sabía eso? Que Dios quiere que seamos bendecidos. Did you know that God wanted us to be blessed? El propósito de Dios es que habitemos juntamente con Él. God's purpose is for us to abide with Him. El propósito de Dios es que llenemos la tierra de su evangelio, de su palabra. God's purpose is for us to fill the land with His gospel and His word. Por lo tanto, es importante usted entender That's why it's important for you to understand que muchos son los pensamientos del corazón del hombre. that many are the plans in a person's mind. ¿Cuántas cosas quiere el hombre? How many things does a man Yo want? quiero esto, I want this. yo quiero aquello, Oh, I want that. yo quiero lo otro. I want the other thing. La pregunta es, But the question is, ¿está dentro del propósito? is it inside the purpose? Está dentro del Is it propósito. inside the purpose? Es como yo observo a mi alrededor muchas cosas I observe many things around me, y todo tiene un propósito. and everything has a purpose. Mencióneme algo que tiene un propósito. Mention to me something that has a purpose. La silla. The chair. La silla tiene un The propósito. chair has a purpose Sostenerlo a usted. to sustain Que you usted pueda sentarse cómodo. so that you're able to sit comfortably. La silla tiene un The propósito. chair has a purpose. ¿Qué más tiene propósito What en la else? vida? El celular. The cell phone. El celular tiene un propósito. Cell phone has a ¿Cuál purpose. es el propósito del What celular? is the purpose? Comunicación. Communication. De que usted lo use para otra cosa,
It's not that you use it for something son else. sus problemas. That is your problem. Pero el propósito del celular But the purpose of a cell es phone comunicación. is for communication. Pero es sorprendente But it's que astounding nosotros en Estados Unidos that us in the United States, nos podemos comunicar con nuestra familia en otros países a distancia we can communicate with our family that's miles away. y que se escuche la misma voz tuya. And that they can hear your voice. Eso es impresionante. That's astounding. Por lo tanto, ese aparato está cumpliendo el rol y el propósito. So that appliance is fulfilling its purpose. La pregunta es la siguiente: The question is the following. ¿quién se beneficia de eso? Who benefits from that? Nosotros. Us. ¿Se beneficia el que lo vende? Does the person that sells it ¿Se benefit from beneficia el it? que lo fabrica? The person that fabrics Pero it? también se beneficia el que lo compra. But also the one that buys it. Porque ese aparato está cumpliendo su propósito. Because that appliance is fulfilling its purpose. Entonces, dentro del propósito, So within the purpose, siempre va a haber un beneficio. there will always be a benefit. ¿Alguien está entendiendo? Is somebody understanding? Sin embargo, However, es importante entender it's important to understand, para qué Dios me llamó. why did God call me? ¿Para qué Dios me puso en esta tierra? Why did God place me on this ¿Para earth? qué Dios me puso dones y talentos? Why did God give me gifts? ¿Cuál es el propósito? What is the purpose? Edificar la iglesia. To edify the church. Alcanzar a otros para Cristo. To reach others for Ser Christ. de bendición a los demás. To be of a blessing for others. Manifestar el poder de Dios. To manifest the power of Para God. que el que no crea pueda creer que Cristo lo puede todo. So that those that don't believe can believe that God can do all things. Cuando usted conoce el propósito, And when you understand the purpose, usted no vive desorientado. you do not live disoriented. Usted no vive desenfocado. You don't live lost Diga focus. conmigo propósito. Say with me, Vamos, dígalo purpose. más fuerte, propósito. Come on, say it louder, purpose. Es como, por ejemplo, It's like, for example, el carro the car. tiene un propósito. It has a purpose. Yo pude llegar a Bronzeville y regresar en vehículo. I was able to go to Brownsville and come back in my vehicle. Me transportó de un lugar a otro. It transported me from one place to another. Me movilizó. It made me mobile. Ese es el propósito del vehículo. That is the purpose of a vehicle. Pero imagínense que yo dentro de ese vehículo But imagine this, that me inside this vehicle, esté traficando armas. I'm trafficking guns. ¿Le estoy dando el propósito? Am I giving it its purpose? ¿Le estoy dando el uso al propósito? Am I using the purpose? Entonces ese es el problema de muchas personas So that is the problem with many que people. tienen algo en su vida That they have something in their y life no le dan la utilidad correcta. and they don't use it Y properly. cuando tú no le das la utilidad correcta, And when you don't utilize it tú properly, estás matando el propósito. you're killing the purpose. Por eso Dios me hablaba y me decía That's why God spoke to me and He que una de said las cosas que mata el propósito that one of the things that kills purpose es no saber para qué es algo. is to not know what it's for. Si usted no sabe para qué sirve, If you don't know what you're useful for, usted está matando el propósito sin darse cuenta. you're killing the purpose without realizing. Así que dígale al que está a su lado: So tell the person next to you, yo sé quién soy, I know who I sé am. para qué Dios me ha llamado, I know what God called me sé for. cuál es el propósito que tengo aquí en la iglesia, I know what the purpose is that I have here in the church. así que yo lo voy a ejecutar. So I'm going to execute it. Porque mientras más ejecutas el propósito, Because the more that you execute the purpose, más está cumpliendo con lo que Dios ha prometido en the tu vida. more you are fulfilling what God has promised in your life. Diga conmigo: voy a cumplir el propósito. Say with me, I'm going to fulfill the purpose. ¿Cuáles son las cosas que matan el propósito? What are the things that kill the purpose? Número uno, Number one, el salmista David dice Psalmist David said, que andar en el consejo de malo, to be in bad counsel, en silla de escarnecedores. in those chairs. No se está refiriendo a que no vaya al cine a sentarte. And that doesn't mean that you're not going to go to the movie Usted theater. sabe los restaurantes buenos que se ha sentado un brujo ahí mismo en esa misma silla, You know the good restaurants that a witch has sat in those same chairs. pero que usted ni sabe. But you don't even know Y it. por eso yo no me voy a sentar ahí. And that's why I'm not going to sit there. No es a eso que se refiere. That's not what they're referring Se to. refiere a sentarte con el chismoso a chismear. It's about sitting down with a gossiper and gossiping. Sentarte con el incrédulo a
terminar no creyendo como él. Sitting down with the disbeliever and ending up not believing just like them. Se refiere a sentarte con el hipócrita y tú también salir hipócrita después de esa conversación. It's about sitting down with the hypocrite and then you leaving being a hypocrite as well. Así que lo que mata el propósito So that kills the purpose es el consejo de malo. is the bad counsel. Así que cuídese quién le está aconsejando. So be careful with who gives you advice. Porque hay consejos Because there's que advice no son de Dios that are not from y God te sacan del and propósito. they take you out of the purpose. Por eso la gente que tú debes de escuchar That's why the people that you need to listen son to gente que hablan en lenguaje espiritual. are people that speak the spiritual language. Son gente que hablan con una evidencia de fruto. It's people that speak with an evidence of fruit. No escucha a todo el mundo They don't listen to the whole world. porque hay gente que no da fruto. But there's people that don't produce Pero fruit. la gente que da fruto But the people that produce y fruit te da evidencia and they give you evidence es porque tú estás a punto de convertirte en esos frutos. is because you're about to convert to those fruits. Es como por ejemplo cuando Jesús decía It's for example when Jesus que said, un poco de levadura with just a little bit of leavening, agranda toda la masa. it'll make all the flour. ¿Y a qué se refería? And what was he A referring los to? hipócritas. To the hypocrites. Porque los hipócritas siempre le echaban algo más. Because the hypocrites always added a little bit El more. religioso siempre le echa algo más. The religious people always add a little bit more. Están vivos, están vivos. Are y'all alive? Allá atrás, aquí al frente, In the están back, vivos. in the front, are y'all El alive? religioso siempre le echa algo más. The religious people always add a little bit more. Por eso, mire, la verdad es la verdad. That's why the truth is the truth. Y agregarle una verdad a una mentira es mentira. And to add a truth to a lie, it's still a lie. Y agregarle una mentira a una verdad es mentira. And to add a lie to a truth, it's a lie. Porque la verdad no cambia. Because the truth doesn't Y change. la verdad es Cristo. And the truth is Christ. Alguien tiene que entender esta palabra. Can somebody understand this word? La verdad es Cristo. The truth is Christ. Por lo tanto, el consejo That's why counsel va a determinar mucho en tu propósito. is going to determine a lot in your purpose. Lo número 2 es Number 2 is no sustituir la dirección de Dios. do not substitute the direction from Explíqueme God. un poco de eso, apóstol. Explain to me a little bit more, Que cuando Apostle, Dios te manda a hacer algo, that when God calls you to do something, usted hace otra cosa. you do something else. O quizás hace lo que Dios te dijo Or maybe you do what God calls you to y un do poquito más. and a little bit more. Entonces, ¿qué estás haciendo? So then what are you doing? Estás saliéndote de la dirección. You are getting out of the direction. Porque el profeta Samuel Because the prophet Samuel, le dijo a Saúl, espera he told Saul, que wait yo llegue for me to para arrive ofrecer sacrificio. to offer sacrifice. Pero Saúl se desesperó But Saul got y impatient. como no vio que el profeta llegaba, It says he didn't see the prophet se coming. puso a hacer lo que el profeta no le dijo que hiciera. He began to do what the prophet never told him Y to eso do. alteró la dirección. And that alterated Hoy the vengo, direction. hoy vengo a decirle a alguien de parte de Dios: Today I come to tell somebody on behalf of no God, haga más ni menos de lo que Dios te dijo. don't do more or less of what God called you to do. Haz exactamente lo que Dios te habló que haga. Do exactly what God spoke to you to Si do. Dios de repente te levanta a las 3 de la mañana If God all of a sudden wakes you up at 3 a.m. y te dice unge tu casa, and he tells you anoint your house, ora, reprende, pray, rebuke, declara la sangre de Cristo. declare the blood of Christ. Dios te dijo que unja la casa. God told you to anoint the No te house, ponga a echarle sal a la casa, not to put salt in your house, porque vas a dañar el propósito de Dios. because you're going to damage the purpose from God. Aprenda a seguir directrices, Learn how to follow porque el direction, que recibe el consejo de Dios va a vivir para siempre. because those that follow counsel from God are going to live forever. Alguien está recibiendo esta Is palabra. somebody receiving this word? Diga conmigo propósito. Say with me, purpose. Lo número 3 Number 3 es no poner el don a producir. is not to put the gift to produce. Mateo 25, verso 14. Matthew 25:14. Búsquelo, le voy a dar tiempo. Look for it. I'm going to give you time. Mateo Matthew 22, 22, verso 37. verse 37. Mire qué poderosa palabra. Look how powerful this word is. Vamos a leer desde el 36. We're going to read from 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Teacher, what is the most important commandment? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, your soul, and all your mind." Este es el primero y grande mandamiento. This is the first and greatest commandment. Y el segundo es semejante. A second is equally important. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Love your neighbor as yourself. En otras palabras, In other words, el amor de Dios, God's love, oh my God, es que esto es poderoso. Dios mío, is that this is powerful. Primero me dice, ama a Dios He says, firstly, love con God toda tu mente, with all of your con mind, todo tu corazón, with all of your heart, con toda tu alma. with all of your soul. Y aún más, And even then, amarás a tu prójimo love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Hay gente que aman a Dios, There's people that love God, pero no aman al prójimo. but they don't love their neighbor. Entonces no están dentro del So propósito. they're not inside of the purpose. Porque el propósito del amor de Dios abundante en nosotros, Because the purpose of the abundant love of God, aquello que el amor de Dios se les reveló, those who've had the love revealed to aman a them, Dios con toda su alma y con toda su fuerza. they love God with all their soul and their strength, Pero también aman al prójimo. but they also love their neighbor. No lo desprecian. They don't take them for No hablan granted. en contra de They don't ellos. speak badly No about them. calumnian en contra de They don't ellos. talk about them. No lo desprecian. They don't take them for Porque granted. el amor que recibieron de Dios, Because the love they receive from God, ese es el amor que también imparten. that is also the love that they El impart. propósito de Dios para ti The purpose from God es que así como Él te amó, is that how He loved you, tú también ames a los demás. you also love others. Dios te amó God loved you para que ames a alguien más. so that you can love someone else. Entonces, si tú no pones el don que Dios te ha dado, So if you don't put the gift from God, Dios te usa, por ejemplo, en la intercesión. God uses you, for example, in intercession, Intercede por otro. then intercede for others. Dios te dio un don para cantar. If God give you a gift to sing, Canta, porque cuando tú cantas la atmósfera cambia. then sing, because when you sing, the atmosphere changes. Dios te dio un don para predicar, predica. If God gave you a gift to preach, then preach. Dios te dio un don para limpiar la iglesia, limpia la iglesia. If God give you a gift to clean the church, then clean it. Pero no alteres el don. But don't alter the gift. Porque hay personas que están alterando el don. Because there's people that are altering the Y gift. están operando en lugares que Dios no lo ha enviado a hacer And nada. they're operating in places that God never sent them Por to. eso cuando tú conoces tu propósito That's en why Dios, when you know your purpose in tú vas a God, ser de bendición donde tú estás operando. you're going to be a blessing wherever you're Y operating. vas a operar con amor y entusiasmo. And you're going to operate with love and Así que enthusiasm. dígale al que está a tu lado, So ask the one next si to Dios you, puso dones en ti, if God placed gifts in you, ponlo a producir. put it to Vamos, produce. dígale, ponlo a Come on, producir. tell them, put them to Porque produce. el reino no es estéril. Because the kingdom is not infertile. Dije que el reino de Dios no es estéril. I said the kingdom of God is not infertile. El reino de Dios es movimiento y crecimiento. God's kingdom is movement and growing. Y número 4. And number 4, Dios mío, dame tiempo para desarrollar esto. God, please give me time to Pregúnteme por qué. get deeper in this. Ask me why. Que solo estoy en la introducción. Because I'm only in the introduction. Número 4. Number 4, La falta de disciplina. the lack of discipline. Y esta sí me encanta. And I love this one Porque me encanta jalar las orejas. because I love to pull someone's ear. Me encanta usar la vara y el callado al mismo tiempo. I love to use the rod and the staff at the same time. Toca a 2 personas y dile, abróchate los cinturones. Touch 2 people and say, pull up your pants. Dígale, vamos a una altitud de 32,000 grados. Dígaselo, Tell them we're dígaselo. going to get a high altitude. La falta de disciplina. The lack of discipline Es que habían 10 vírgenes, is that there was 10 virgins. 5 prudentes y 5 insensatas. 5 of them had prudency and Y 5 cuando el didn't. esposo llegó, And when the husband arrived, solo las prudentes only those that had estaban prudency listas para irse con el esposo. were ready to go with the husband. Porque las insensatas se descuidaron. Because the ones that didn't, Tenían lámparas, they lost focus. pero They had lamps. no utilizaron el propósito de la lámpara. But they didn't utilize the purpose of those Hay lamps. gente que tiene unción, There's people that have anointing, pero no utiliza el propósito de la unción. but they don't utilize the purpose of Hay anointing. gente que ora, pero no lo utiliza correctamente.
eficazmente. There's people that pray, but they don't pray Si tú efficiently. tienes una lámpara, If you have a lamp, es para que la mantenga con aceite. it's for you to have it with oil. Hay alguien que está recibiendo esta palabra. Is there somebody that's receiving this Así que word? la gente que se descuida, So the people that lose cuando focus, suene la trompeta se van a quedar. when the trumpet sounds, they're going to Porque el remain. propósito de la palabra de Dios Because the purpose of God's word es llenarnos y prepararnos para su venida. is to be filled and prepared for his El coming. propósito de la oración The purpose of es prayer para echarle aceite a la lámpara. is to place oil in the Y lamp. si usted no busca de Dios, And if you don't seek cuando el God, esposo llegue se va a quedar. when the husband comes, you're going to Por stay. eso yo vengo a darte una palabra que va a abrir tus ojos That's why I came to espirituales. share a word that's going to open up your spiritual Para que no eyes, sea como las mujeres so insensatas, that you're not like those women, las vírgenes insensatas, those virgins, que teniendo lámpara that having a lamp, no la utilizaron correctamente. they didn't utilize it Pero properly. aquí están los prudentes. But here are the people that have En prudency. esta casa están los prudentes. In this house there is Dije people que en with esta casa prudency. están los I prudentes. said in this house there's Los prudentes prudency. que no van a permitir que el aceite se acabe. The prudent people that will not allow the oil to run out. Y cuando se esté acabando, And when it's running out, saben dónde llenarlo. they know where to fill it up. Saben dónde They know llenarlo. where to fill it up. Toca al que está a tu lado y dile, no te descuide. Touch the person next to you and say, don't drop your guard. Entonces, la falta de disciplina So the lack of discipline, la llevó a ellas. it took them. No sé si suelte. No, I don't know if I should say it. Se confiaron demasiado. They trusted too much. Usted sabe que cuando yo voy a orar por un endemoniado, Do you know that whenever I go and pray no for me- somebody that's possessed, yo no me confío. I don't take trust. Por eso siempre me preparo. That's why I always prepare. Siempre estoy conectado a la fuente. I'm always connected to the fountain, Para que ningún demonio me diga a mí, tú no me puedes sacar a mí del cuerpo. so that no demon can say, you can't take me out of this Porque el body. pastor no saca a nadie del cuerpo. Because pastor doesn't take anybody out. El que saca a los demonios es Jesucristo. He who takes out the demons is Jesus Christ. Alguien tiene que levantar su mano y adorar a Dios aquí. Somebody has to lift up their hands and praise God. Así que las insensatas, esas vírgenes se descuidaron So those virgins, they dropped their guard y se confiaron mucho. and they trusted themselves too much. Tenga cuidado con confiarse mucho. Be careful with trusting yourself too much. Yo tengo propósito. Oh, I have a purpose. Dios me llamó con un propósito. Oh, God called me with a A mí purpose. Dios me marcó con algo grande. God put something big in me. Y dejaste de orar, And you stop praying. dejaste de ayunar, You stop dejaste fasting. de escudriñar, You stop seeking. dejaste de buscar de Dios, You stop looking for te God. apartaste de la casa de Dios, You departed from the house of God. te confiaste demasiado. You trusted yourself too Y en much. este camino no te puedes confiar mucho, And in this walk, you can't trust yourself. porque no sabemos el día ni la hora que el esposo llega. Because we don't know the time and place that Así the que husband will come. hay que mantener la lámpara con aceite So we constantemente. need to have that lamp with oil constantly. ¿Dónde están los que van a mantener aceite en la lámpara? Where are the people that are going to remain that lamp ¿Dónde filled están with los que van a oil? mantener aceite en la Where are the lámpara? people that are going to keep the oil in the lamp? No nos podemos descuidar, We can't drop our guard porque la falta de disciplina. because the lack of discipline. Apóstol, ábrame un poquito el entendimiento en cuanto a eso. Apostle, open up my understanding a little bit more. Lo primero es que usted no tiene que prepararse en oración y ayuno para predicar. The first thing is that you don't have to prepare yourself in prayer and fasting when you preach. Eso tiene que ser un estilo de vida tuyo propio. That has to be a lifestyle. Buscar a Dios Seeking God constantemente constantly debe ser un estilo de vida propio. has to be a way of life. Número 5, Number 5, no avivar el fuego del Espíritu. to not awaken the fire of the Spirit. Eso mata el propósito. That kills the purpose. Porque sin fuego, Because without fire, no sé si suelte esto. I don't know if I should say it. Mire, la falta de fuego es peligroso. Look, the lack of fire is dangerous. Le voy a poner un ejemplo sencillo. I'm going to give you a simple example. Cuando se está cocinando, When you're cooking, en ese momento in that moment, hay humo, there's smoke, hay fuego. there's fire. Pongamos nuestra mente como se cocina en los campos. Let's go ahead and take our mind to how we cook in the farm. Leña. We have Fuego. trees. We have fire. Y cuando hay leña y fuego, And when we have those things, usted va a notar algo impresionante. you're going to notice something impactful. Que la comida se está preparando, That the food is being prepared, pero allí no hay mosca. but there is no flies. Mientras la comida se está preparando, While we're preparing the food, hija, no hay mosca.
There is no flies. Pero cuando la comida se termina But when that food is finished de cocinar, cooking, ahí empiezan las moscas a molestar. the flies begin to come. Ahí empiezan las moscas a molestar. The flies begin to bother Y us. ahí es usted el que tiene que estar And then you got to be swatting them, espantando la mosca. scaring them. Pero mientras está el fuego, But while there's the fire, no hay que hacer nada. you don't have to do a Porque el thing. fuego lo hace todo. Because the fire does it all. Alguien tiene que recibir esto aquí. Oh, somebody has to receive that here. Entonces cuando tú tienes el fuego del Espíritu, So when you have the fire of the tú Spirit, no tienes que espantar la mosca. you don't have to scare away the Porque fly. ella misma se espanta sola. Because she scares herself. Ella misma no se te puede pegar. She herself can't get close to Hay you. gente que el diablo se le pegó porque se apagaron. There's people that the devil got close to them because ¿Dónde they está la turned off the generación de fire. fuego que se va a mantener encendida? Where's the generation of fire that's going to remain ¿Dónde está la ablaze? gente de unción que se va a mantener encendida? Where's the generation that's going to be ablaze? No apague ese fuego. Don't turn off that fire. Porque cuando el fuego está, Because when the fire is there, la mosca no se pega. the fly can't get near. Pero cuando la comida está lista, But when the food is ready, ahí empiezan la mosca a molestar. the flies come and start bothering. Apóstol, dame Biblia. Apostle, give me Bible. Eclesiastés. Ecclesiastes. Eclesiastés. Ecclesiastes. Y esto le va a bendecir. And this is going to bless you. Eclesiastés. Ecclesiastes. Escuche esto, déjeme buscarlo. Listen to this. Let me find it. Esto le va a bendecir. This is going to bless you. Eclesiastés 10. Ecclesiastes 10. Búsquelo, por favor. Look for it, please. Eclesiastés 10. Ecclesiastes 10. Esta palabra está poderosa. This word is powerful. Oiga lo que dice. Look what it Las says. moscas muertas As dead flies hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. cause even a bottle of perfume to stink. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. So a little foolishness spoils great wisdom and honor. Apóstol, interpréteme esto. Apostle, interpret that for me. Hay tres enemigos del propósito. There's 3 enemies of purpose. Y ellos atacan tres áreas de tu vida clave. And they attack 3 key areas in your Pregúnteme life. cuáles son. Ask me, what are they? Tu imagen, Your image, tu perfil your y el profile, propósito. and purpose. Wow, lo voy a repetir. Wow, I'm going to repeat it. Tu imagen, Your image, tu perfil your profile, y el propósito. and your purpose. Tu imagen es lo que habla de Cristo en ti. Your image is what speaks about Christ in you. El perfil es lo que tú modelas y los frutos que tú manifiestas. Your profile is what you model and the fruits that you manifest. Y el propósito es el cumplimiento de lo que Dios dijo. And the purpose is the fulfillment of what God said. Entonces, esto es bien sencillo. So this is really simple. ¿Qué fue lo que llevó a muchos hombres de Dios a rendirse y a no cumplir el propósito? What took many men of God to give up? Una mosca muerta. A dead fly. Apóstol, deme interpretación de eso. Apostle, what's the interpretation of that? Tenían mucha unción, They had a lot of anointing. pero el diablo levantó un falso But the devil rose up a fake. y afectó su perfil, And it affected their profile. afectó su imagen It affected their y image. afectó el propósito. And it affected their purpose. Porque cuando tú tienes unción, Because when you have anointing, el diablo va a tratar de difamarte the devil's going to try to defame you, para desconectarte del to propósito. disconnect you from the Lo purpose. intentó con He Jesús, tried it with Jesus, pero no pudo derribarlo. but he wasn't able to overcome Porque it. Jesús siempre estaba conectado al propósito. Because Jesus was always connected to the Y la purpose. gente que está conectada al propósito, And the people that are connected to the el purpose, diablo no puede matarlos. the devil cannot kill Alguien them. tiene que celebrar aquí en esta hora. Oh, somebody has to rejoice right Toca a now. dos personas y dile: cargo propósito. Touch 2 people and say, I carry purpose. Si cargas propósito, If you carry hay purpose, una mosca muerta que te busca there's a dead fly that's looking for you. y quiere dañar el perfume. And they want to damage your Quiere perfume. provocar que la gente te difame y hable mal de ti. It wants to provoke people to defame you and Pero speak cuando badly tú about estás you. ungido, But when you're anointed, dije que cuando tú estás ungido, oh, I said when you're anointed, eso no te afecta. that cannot affect No you. importa lo que digan, no importa lo que It comenten. doesn't matter what they say or La comment. unción está sobre ti. The anointing Y is over mientras tú you. estés conectado al And propósito, while you're connected to the purpose, aprenda a ser como Abraham. you learn to be like Que Abraham Abraham. espantaba
espantaba las aves de rapiña, That Abraham would scare away the crows, los malos consejos, the bad advice, las malas amistades, the bad friendship, cualquier espíritu del diablo que venga a tus pensamientos. every evil spirit that comes to your thoughts. Habrá alguien que empuje, que expulse, que Is there somebody le that diga can al diablo: swat? echa para atrás, That can say, go back, porque yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi because I'm vida. going to fulfill God's purpose in my life. Hay alguien que está entendiendo esto. Is there somebody that's understanding Y this? ya para terminar, And let me finish. oh my God, Oh my God. el mejor vino es para lo último, ¿no? The best wine is served Así lo last, hizo right? Jesús. That's what Jesus Pues did. atrape el rema. Well, trap this ¿Cuál hook. fue el propósito de Dios para con Jesús? What was God's purpose with Jesus? A ver alguien que me levante la mano y me Is diga there rápido. somebody Tres that can raise personas. up their hands? 3 people. ¿Cuál fue el propósito de Dios para con su hijo? What was God's purpose with his son? ¿Cómo? Alcanzar al pecador, To reach the sinner, reconciliar al to mundo con él, reconcile the world with him. la salvación. ¿Qué más? Salvation. ¿Qué más? Ahí. The death on the cross, que right muriera en there. la cruz. Right there. Ese era el propósito principal. That is the primary Que purpose. muriera en la cruz. For him to die on the cross. No había otra forma. There wasn't another way. El bendito tenía que hacerse maldito The blessed one had to become the cursed one para que usted fuese bendito. so that you could be blessed. Pero te voy a dar algo más que te va a volar la cabeza But ahora. I'm going to give you something else that's going to blow your Toca al que está a mind. tu lado y dile: abróchate los cinturones. Touch the person next to you and say, fasten your Lo que seatbelt. me sorprende de todo esto es lo What siguiente: surprises me is the next thing. que el propósito de Dios para con su hijo That the purpose of God with his son era que él fuese crucificado, is for him to be crucified, no que fuese resucitado. not for him to be resurrected. ¿Cómo así, apóstol? How is it, El apostle? propósito principal His primary purpose era que él muriera para el perdón de los pecados. is for him to die for the forgiveness of the sins. Pero como él dijo, consumado es, But since he said it is finished, terminé el propósito. I finished the purpose. Cuando tú cumples, When you fulfill, él también cumple. he also fulfills. Y como él cumplió, And since he fulfilled, entonces resucitó al hijo. he resurrected. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Oh, somebody has to praise God Cuando right tú now. cumples con el propósito, Because when you fulfill the purpose, Dios también va a cumplir contigo. God is also going to Dios fulfill with también va a you. cumplir He's contigo. also going to fulfill Dios with you. también va a cumplir God is contigo. also going to fulfill with you. Toca a dos personas y dile: Dios va a cumplir, Dios va a cumplir. Touch 2 people and say, God's going to fulfill. Quédese así mismo de pie. Toque a alguien y dígale: Dios va a cumplir. Remain on your feet. Touch somebody. Say, God's going to Vamos, fulfill. salga de su asiento y busque a alguien cercano a usted ahí y dígale: Dios va a cumplir, Dios va a cumplir. Get out of your seat. Find someone. Say, God's Vamos, going to dígale a alguien: fulfill. Dios va a cumplir. Say, God's going to fulfill Dios va a it. cumplir. God's going to fulfill Vamos, it. toque a alguien y dígale: Dios va a cumplir. Say, God's gonna Dios va a fulfill cumplir, it. Dios va a cumplir. God's Dios va gonna a cumplir. fulfill Toque a alguien y dígale: Dios va a cumplir. Dios va a cumplir. God's gonna fulfill it. Hay gente que no está recibiendo esto. Somebody's receiving Dios va a it. cumplir. God's going to fulfill it. Dios va a cumplir. God's going to fulfill it. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Who killed Jesus? Los romanos. The Romans. Los romanos lo mataron, The Romans killed him. pero como él cumplió, But since he el fulfilled, Padre también cumplió. the Father also Es fulfilled. que metieron a José en una cisterna, Is that they put Joshua in pero no the, lo mataron. but they didn't kill him. Metieron a Daniel en el foso de los leones, They put Daniel in pero the lion's tampoco lo den, mataron. but they also didn't kill him. Aún Eliseo muerto, Even Elijah dead, un muerto lo cayó encima de los huesos a dead one fell on top of the bone. y la unción cumplió con su propósito. And the anointing fulfilled his Porque tú purpose. puedes morir, Just like you can pero el die, propósito de Dios sigue vivo. but the purpose from God El remains propósito de alive. Dios sigue vivo. The purpose from God El remains propósito de alive. Dios sigue vivo. The purpose from El God remains propósito de alive. Dios sigue vivo. The purpose from God remains alive. Toca a dos personas y dile: el propósito de Dios sigue vivo. Touch 2 people and say the purpose from God remains alive. El propósito de Dios sigue vivo. Say God's purpose remains alive. El propósito de Dios sigue vivo. God's purpose remains alive. Dios tiene un propósito con esta casa. God has a purpose with this Dios tiene un house. propósito con cada uno de ustedes. God has a purpose with each one of you. Así que presten mucha atención a lo que Dios acaba de hablar. So pay close attention. Hay 3 áreas que va a ser afectada: There's 3 areas that will be affected. tu imagen, Your image, tu perfil your profile, y el propósito. and God's purpose. Esas son las 3 áreas que debes proteger y cuidar. Those are the 3 areas that you need to protect and take care of. Porque el diablo buscó la forma de derribar a Jesús Because the devil tried to find a place to Y no lo take pudo over lograr. Jesus, and he wasn't able to find it. Quiso afectar su
identidad. He tried to affect his identity. Pero cuando tú sabes quién eres, But when you know who you are, cuando tú sabes quién eres, when you know who you are, hay gente aquí que está cargada de propósito. there's people here that carry a purpose. Dije que hay gente aquí que está cargada de Oh, I propósito. said there's people here that carry a purpose. Toca a dos personas y dile, tengo propósito. Touch two people and say, I have a purpose. Tengo propósito. Say, I have a purpose. Vamos, dígaselo de verdad, dile, tengo propósito. Come on, touch them and say, I have purpose. No, usted no sabe lo que usted le está diciendo al que está al lado No, suyo. you don't know what you're telling the No, person que next usted to no you. sabe lo que usted le está diciendo a su vecino. You don't know what you're telling your neighbor. Usted le está diciendo, yo no me muero ahora, muchacho. You're telling them, I'm not gonna Yo die tengo now. propósito. I have a purpose. Yo tengo propósito. I have a purpose. Yo tengo propósito. I have a purpose. Por eso Dios me hablaba y me decía. That's why God spoke to me and said, Y prepárense los hijos que hacen reel. and prepare yourself if you do Que esto es reels, para compartirlo. because this is to share. Dios me daba una palabra y me decía, God gave me a word and said, la mujer en el hogar tiene propósito. the woman in her home, she carries purpose. El hombre en el hogar tiene propósito. The man in his home, he carries purpose. ¿Y cuál es el propósito de la mujer? And what is the woman's purpose? Es la que instruye a sus hijos. Is she instructs her Es children. la que edifica su casa. She edifies her home. Es la que intercede por su casa. She's the one that intercedes for Es her la que home. produce profetas She's the one that produces y prophets mujeres de Dios. and women of God. Y Dios me decía, And God told me, hay hombres que maltratan a sus esposas. there's some men that mistreat their wives. Hay hombres que le hablan mal a sus esposas. There's men that speak badly to Hay their hombres que wives. le dicen malas palabras a sus esposas. There's men that say bad words to Y their no solo los wives. impíos, cristianos también. Not only those in the world, but Christians Y as Dios me well. decía, And God told me, mientras más el hombre la trata mal, the more that the man mistreats her, está matando el propósito. he is killing her purpose. Porque el propósito de la mujer en el hogar Because the purpose of a woman in the home es ser la ayuda idónea del hombre. is to be the ideal help of the man. Hay alguien que entiende lo que estoy hablando. Is somebody understanding what I'm Así que speaking? no mates el propósito. So do not kill the purpose. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Somebody has to praise No God. mates el propósito. Do not kill the purpose. Toca a dos personas y dile, no mates el propósito. Touch two people, say don't kill the purpose. No mates el propósito. Don't kill the purpose. No mates el propósito. Don't kill the purpose. No mates el propósito. Don't kill the purpose. Levante la mano todo el que carga un propósito de parte de Dios. Lift up your hands and say, I carry purpose on behalf Todos of God. cargamos propósito. We all carry purpose. Hoy Dios Today, God te va a dar la suficiente fuerza, is going to give you sufficient strength, la unción, anointing, para que puedas cumplir con el propósito. to be able to fulfill the purpose. ¿Sabe por qué hay personas que nunca han podido cumplir con el propósito? Do you know why there's people that have never fulfilled the purpose? Porque no están conectados a la fuente correcta. Because they are not connected to the correct fountain. Porque si no hubiese sido por estos 4 aliados, Because there was people that needed help. el paralítico no adquiere su milagro. The paralyzed man could not acquire help. Toca a 2 personas y dile, júntate con gente de propósito. Touch two people and say, be with kingdom people. Júntate con gente de propósito. Be with people that have Júntate purpose. con gente de propósito. Say, surround yourself with people Júntate that con have gente de propósito. Surround yourself with people that carry purpose. Hay personas que son expertas matando propósito. There's people that are experts in killing purpose. Usted tiene que aprender a discernir su atmósfera. And you need to learn how to discern your atmosphere. ¿Tú sabes por qué hay personas que viven en paz? Do you know why there's people that live in peace? ¿Lo suelto o no lo suelto? Do I say it or do I not say it? Porque no se juntan con todo el mundo. Because they don't surround themselves with whoever. Oran por todo el mundo. They pray for everyone. Ayudan a cualquiera. They help anyone. Saludan a cualquiera. They say hi to everyone. Pero a la hora de la comunión, But when it's time for communion, es que tus oídos necesitan estar en la sintonía correcta. it's that your ears need to be connected to the right. Y cuando tú vas a cumplir un propósito, tú no necesitas escuchar cosas negativas. And when you need to fulfill a purpose, you don't need to hear negative things. Toca a 2 personas y dile, cumple con el propósito. Touch someone and say, fulfill the purpose. Dios le dice a Abraham, God told Abraham, sacrifica a Isaac. sacrifice Isaac. Él cumplió, He fulfilled, Dios cumplió. and God fulfilled. A punto de matarlo, He was about to kill him. le dijo el ángel, ya,
And the angel said, that's it. Detente, Abraham. Stop, Abraham. Se ha probado tu fe. Your faith has been Y tried. como el hijo preguntó, ¿y dónde está el cordero? And since the son said, where is the lamb? Cuando Abraham volteó, When Abraham turned, vio un cordero trabado. he saw the lamb that was stuck. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Because God's purpose will be fulfilled. El propósito de Dios se va a cumplir. God's purpose will be fulfilled. Pero tú tienes que cumplir primero. But you need to fulfill first. Levante su mano al cielo. Lift up your hands to the Porque hoy heavens. quiero hacer una oración. Because I want to make a prayer. Y esta oración tiene propósito. And this prayer has purpose. Y es activar el propósito de Dios en tu vida. And it's to activate God's purpose in your life. ¿Alguien está listo? Is someone ready? ¿Alguien está listo? Is someone ready? ¿Alguien está listo? Is someone ready? Esta oración This prayer es para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. is for God's purpose to be fulfilled in your life. Usted no puede vivir todo el tiempo en la iglesia You can't live every day in the church solo calentando un asiento. just warming up a seat. Usted tiene que operar en el reino. You need to operate in the kingdom. Dios te ha llamado para cosas grandes. God has called you for great things. Y los dones que Dios te ha dado And the gifts that God has given you es para que lo impartas en otros. is for you to impart them in others. Es que Tito no fue Tito sin Pablo. Is that Titus was not Titus without Paul. Timoteo no fue Timoteo sin Pablo. Timothy was not Timothy without Y Paul. aún Pablo necesitó de un Bernabé. And even Paul needed a Barnabas. Alguien está atrapando esto. Is somebody Así capturing que tú this? necesitas a alguien que te guíe. So you need someone to guide you. Alguien como tus pastores que te digan, avive el fuego del don de Dios que está en ti. Someone like your pastor that says, awaken that fire. Hay alguien que está listo. Is there someone that's ready? Levante su mano al cielo.